রাজপরিবারের রক্তে বেইমানি নেই। বেইমানি কংগ্রেস ও সিপিআইএম এর রক্তে রয়েছে। তারা রাজ্যের মানুষের সাথে বেইমানি করেছে। আজ খুমলুঙে নির্বাচনী সমাবেশে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব চাঁচা ছোলা ভাষায় সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে নিশানা করেছে। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় ৩৫ বছরের শাসনকালে কংগ্রেস ও সিপিআইএম জনজাতি মানুষের সাথে বেইমানি করেছে, কিন্তু বিজেপি সরকার কখনো জনজাতিদের সাথে বেইমানি করেনি। বিগত দিনে জনজাতিদের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করেছে এবং আগামীতেও কাজ করবে বলে দাবি তাঁর। এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার আসলে ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়ন হবে। তাই ত্রিপুরার ২টি লোকসভা আসনে পদ্মফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং ত্রিপুরার ৪বারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কখনো জনজাতিদের সম্মান করেনি, কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রাজপরিবার এবং জনজাতিদের সম্মান দিয়েছে। তার কথায় রাজপরিবার বেইমানি করতে পারে না, কিন্তু এখন কংগ্রেস সিপিআইএম প্রচার করছে বুবাগরা বেইমানি করেছে। আসলে রাজ্যের মানুষের সাথে বেইমানি করেছে মানিক সরকার। এদিন তিনি দাবি করেন, আগামী দিনে জনজাতিদের হিতে কাজ করে যাব। প্রত্যেক জনজাতিদের ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। त्रिपुरा में महाराज प्रद्युत किशोर मानिक ने बेईमानी किया है। अरे उस राज परिवार में बेईमानी का खून नहीं है, आपके खून में बेईमानी है, आपके खून में बेईमानी है। आपने 25 साल राज किया, इससे पहले 10 साल राज किया तो जनजाति के साथ बेईमानी किया है। आपने जो बेईमानी किया है, इसलिए आप बेईमान को पहचानते हो। विप्लव देव जो त्रिपुरा को प्यार करता है उसको जानता है, इसलिए हम बुबागरा को प्यार करते हैं मेरे मित्रों। उसी कारण से हम बुबागरा को और विभू देवी को प्यार करते, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, किंतु महारानी विभू देवी मुझे बेटे जैसा सम्मान आदर करता है। इससे बड़ा भाग्य मेरे जीवन में क्या हो सकता है मेरे मित्रों। मैं प्रार्थी हूँ, मैं यहाँ बीजेपी आईपीएफटी और त्रिपुरा का प्रार्थी हूँ। मैं नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो त्रिपुरा का भला होगा। अरे महाराज का जो इशू है, जो त्रिपुरा के लिए मांग रहा था, अरे मानिक सरकार आपने नहीं दिया, आपने राहुल गांधी ने नहीं दिया। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने महाराज प्रद्युत किशोर मानिक को बुला के त्रिपुरा को जनता को जनजाति का सम्मान दिया मेरे मित्रों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेली भारत।